Zeynep ulazi u Halilovu kancelariju, gdje se nalaze on i Gulhan, kako bi ga pitala da li njena porodica može biti pozvana večeras da dođe. Halil govori da naravno mogu, jer se ova ceremonija održava zbog Zeynep. Songul ulazi na vrata i kvari trenutak dok Zeynep izlazi. Songul pita Halila da li je svjesna šta radi, a on govori da jeste i da se Songul više ne može tako obraćati Zeynep. On govori da će se prvo dogovoriti sa njim o svemu, pa tek onda se može obratiti Zeynep. Zeynep odlazi kod svoje porodice, gdje su svi srećni i pričaju prošlosti koju su imali. Zumrud govori da je Zeynep donijela sreću ovoj porodici, nakon što ih je njihov deda napustio, i da ona preuzima sve zasluge, što im sada ide napokon lijepo posle toliko teškog perioda. Porodica Slanli je srećna što postoji mogućnost da odu odavde i žive život kakav zaslužuju. S druge strane, Eren odlazi u jednu bolnicu gdje je dobio informaciju da se tu leči Fejaz, što je istina, ali on ne može da dođe do njegovih rezultata. Eren misli da je Selma u pravu i da Fejaz stvarno boluje od nečega, ali još uvijek nije siguran. Prelazimo na kratko na situaciju između Hakana, Ferihe i Ozlan. Naime, Hakanov prijatelj ga je pitao da mu pronađe devojku za ženidbu u tom mestu i bio bi mu mnogo zahvalan. Hakan se seti da Ozlem ima sve kvalitete koje je njegov prijatelj tražio i govori mu kakva je ona devojka. Međutim, Feriha čuje kako Hakan opisuje Ozlem prijatelju preko telefona i misli da je to devojka za Hakana, a ne za njegovog prijatelja. Ona se rastuži i osjeća ljubomoru. Ona kasnije dolazi u kuhinju i pita Hakana kakva je ona osoba. On pokušava da iskaže ljubav Ferihi te govori da je ona kao duboko more koje krije svoje blago ako čovjek pređe oštro kamenje na ulazu. Feriha pomisli da on misli da je ona dosadna, ali Hakan još uvijek gaji osjećanja prema njoj. Pre početka ceremonije Asu donosi Zeynep kutiju koju je Halil poslao. Ona vidi u kutiji prelijepu plavu haljinu te odlazi da se zahvali Halilu na ovome, ali on joj tada daje i ogrlicu, govoreći da je hteo da je da drugom prilikom, ali situacija se promenila. Zeynep je oduševljena sa ovim, ali tu postoji jedna druga stvar. Songul je svesna da su Halilova i Zeynepina osjećanja najbliža do sada i zna da je jedini način da stane na put tome Alperova ljubav prema Zeynep. Ona ga zove na telefon, govoreći da će se večeras održati ceremonija zbog sklapanja posla za koji je Zeynep zaslužna. Alper već smišlja plan kako da stane na kraj Halilu, koji sve organizuje i bit će blizu Zeynep. Dolazi vrijeme ceremonije. Mnogo ljudi je došlo, ali među njima je čovjek po imenu Cheng. On je glavni čovjek u odboru kojem je Zeynep prezentovala svoj rad i oduševila sve prisutne. On dolazi sa majkom i upoznaje se sa Halilovom porodicom. Međutim, Cheng kasnije prilazi Halilu kako bi ga upoznao sa ostalim članovima odbora. On govori da će Zeynep lako da se uklopi sa njima, jer su svi ostali oduševljeni. Halil dodaje na to da će se nastavak poslova voditi prvo sa Halilom, a da Zeynep može samo odlučiti šta želi. Zeynep se kasnije pojavljuje u prelepom izdanju u plavoj haljini i zaseni sve goste. Halil ostaje najviše oduševljen, ali Cheng prilazi kako bi upoznao Zeynep sa svojom majkom. Nešto kasnije, Chengova majka prilazi Halilu, pitajući ga kakva je Zeynep, jer je želi za svog sina. Halil postaje veoma ljubomoran, ali Eren ga pozove jer treba da održi govor. Halil počinje govor sa tužnom pričom kako je njegov otac radio u rudniku i da uvek treba gledati ljude koji su uz njega, jer su i oni nečija porodica. On dodaje da je ovako počeo kako bi predstavio osobu koja je dala značaj tim rečima, a to je Zeynep Aslanli, jer bez nje ništa od ovoga ne bi bilo moguće. Halil tada igra tradicionalni ples ispred Zeynep, a ona mu se pridružuje i sve izgleda kako treba, ali Zeynep nije zadovoljna zato što Halil nije rekao ono što treba. Tu vidimo kako se Alper pojavljuje i želi da upropasti noć, ali Songul ga zaustavlja kako ne bi pokvario ceremoniju ovdje. Međutim, Cheng želi da pleše sa Zeynep, ali Halil mu ne dozvoljava. Zeynep odlazi na terasu razmišljajući zašto Halil ne želi ništa da joj prizna, ali tada se on pojavljuje. Zeynep mu govori da se on ne ponaša kako treba i ne dozvoljava ljudima da joj priđu. Alper sve ovo posmatra iza zida i vidi kako Halil uzima Zeynep za ruku i otvara svoje emocije napokon. Halil govori Zeynep da je ljubomoran na sve koji su blizu nje jer želi da on bude jedini koji je tu,
Želi da mu dan počinje sa pogledom na nju i tako se završava čitav život, te da je zaljubljen u nju. Zeynep ostaje bez teksta kada ovo čuje i napokon vidimo posle toliko vremena da Halil iskazuje da je zaljubljen u Zeynep. Zeynep ne zna kako da reaguje u ovoj situaciji, zbunjena je. Ona odgurne Halila od sebe i odlazi kod svoje sestre kako bi joj sve ispričala. Halil ostaje začuđen nakon ovog Zeynepinog poteza i misli da ona ne osjeća ništa prema njemu. On se također vraća na ceremoniju i vidi Zeynep kako priča sa Selmom. Eren mu prilazi pitajući šta se desilo, a Halil mu govori da samo želi da sazna odgovor na ovo. Nešto kasnije, porodica Svanli stoji pred kraj ceremonije zajedno, a Zumrud zove Halila da im se pridruži. Merve, Tula i Selma odlaze jer je već kasno, a Zumrud tada pita Halila kako bi ovdje izgledalo njihovo zvanično venčanje. Halil je već razmišljao o tome i govori Zumrud šta je smislio, ali da je to samo san za sada. Ona se obraduje tome i predlaže Halilu i Zeynep da se slikaju, što oni urade. Čeng prilazi sa majkom govoreći Zeynep da uskoro počinju da rade i da je srećan zbog toga, te odlazi. Zeynep se zahvaljuje Halilu na lepoj večeri, te odlazi sa Zumrud, a on još uvijek ostaje bez odgovora na to što je rekao. Zeynep razmišlja kako je Halil sve lepo rekao i da joj srce kuca. Ona pokušava da skupi snage da mu uzvrati ljubav lepim rečima, ali nije spremna na to večeras. Kasnije Zeynep izlazi do bazena, razmišljajući kako da to uradi, a Halil je gleda, razmišljajući da li da joj priđe, ali ipak to ne uradi na kraju. Sutradan ujutru emocije na obe strane su podeljene. Halil još uvijek očekuje Zeynepin odgovor, ali ona skuplja hrabrost da mu to kaže. U jednom trenutku Zeynep ulazi u kuhinju i uzima 2 Halilova omiljena kolača kako bi mu odnela, a on se pojavljuje iza nje, pitajući za koga je to. Zeynep govori da je za njega, ali taj trenutak slučajno prekida Gulhan, koja traži Čana. Nešto kasnije, Zeynep odlazi u baštu kako bi razmislila o svemu, ali još uvijek ne može da kaže Halilu da je i njoj stalo. Eren zove Selmu napolje kako bi popričali i on joj prenosi da je pronašao bolnicu u kojoj se leči Fejaz, ali je siguran da laže. Naime, Eren je dobio informaciju da je Fejaz iskoristio lažni identitet jedne osobe kako bi rekao da je bolestan. Eren je pročitao nalaz na kom se vidi godište te osobe, samo što sada mora biti sam uveren da je to istina. Halil zove Zeynep na telefon kako bi došla u njegovu kancelariju, što ona i uradi. On joj govori da mora uzeti uzorke jednog zemljišta, na što ona pristaje, ali nema kako da ode tamo. Halil joj se pridružuje govoreći da će on pomoći sa tim, te njih dvoje odlaze zajedno. Oni provode ceo dan zajedno na tom mestu u prirodi, jer je Halil poneo i hranu i vodu, ali i voćni jogurt, kojeg Zeynep najviše voli. Ona ga pita kako je znao za to, a on odgovara isto tako kao što je ona znala za kolače. U jednom trenutku Halil više ne može da izdrži, te govori Zeynep da mu kaže šta misli o tome što je on sinoć priznao. Zeynep ne može da mu kaže to jer nema snage, te se njih dvoje okreću leđima jedno drugom. Međutim, Zeynep se okreće prema Halilu, a on je pita da li Zeynep ima nagradu za Halilova osjećanja prema njoj. Zeynep se samo stidljivo nasmeši, a Halil to shvata kao da, te je čvrsto zagrli.